Даггар салама шалдыш югларми, Нохчи республик югалхо Рамзан Ахматович, Хоми Хайши Махкой. Добрый день, уважаемый глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович, дорогие учителя, уважаемые гости. Дорогие педагоги, сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить вас с вашим профессиональным праздником, Международным днем учителя. Кто из нас не помнит этот день, 5 октября, когда управление школой берут в свои руки учащиеся? Все ходят веселые с букетами, устраивают праздничные концерты и веселые выступления. Это особенный праздник, потому что его отмечает каждый человек, кем бы он ни был, врачом, музыкантом, экономистом или программистом. Каждый успел побывать в этой жизнерадостной семье под названием «школа». Все мы помним своих учителей, а значит, никто не остается равнодушным к этому празднику. Учитель занимает особое место в жизни каждого из нас. Спросите любого родителя, что он считает важнейшим условием обучения своего ребенка. И наверняка все ответят «хороший учитель». Только под умелым руководством педагога учащиеся могут научиться использовать новые технологии и новые знания, которые сегодня становятся приоритетными. Для приветствия гостей и участников сегодняшнего вечера приглашается министра образования и науки Чеченской Республики Исмаила Баудиновича Байханова. لارمي باتش حامصر حيار خوي ملخشو ادمي كورمنت الاسلاز صدز ديش يقول تغن دنيا ني ور حيار هو دادو هو تاحر شرشكا خلش زمن شكا وين دك دوخ شي ذا شدول خنا اعمل عاش من قيقنسه قشوع بالدخ بو حيار قشوع بوسش وش دولش دوسش وين بيري اشكول اراد بو بيرش داريز خلشون دالات بوش دلا حسون انزه وقسين حقيقه برده مسيرل هو بلخ دوغلوش وين مسيري دوله ديشتون ويقوم ويخلق حلقة ولا بحث رسي تربه لارين باتش رمزان أحمدش حسين الورديو حياخر خوي داخلش شون حلقة أخواتنا دعنا دوش ألديز ألش Overal wat ze doen is dan zelf doen dat dan koos tekst iets zeggen is dan kies je binnen staan. In de eerste waren het wat ze al. Maar dat je dan als ze speechwriters dat beetje naar buiten dan. Ja dan يلا ساعة تلوان تغير عيون عليك dan زم اتوه زم دعك هم دي استياء dan داك. جو هيتسي dan هوا كان يعني dan خيتم بين دان تكست حباك نيرسون وكذا سيجا دانا اس شكول على شكول كان تغلي على دانا اس صعبت يعني كل على استان شوات خبر يزدرش داستان شو بتاع دانا إنز دانا سي بتاع دانا إيه دو استان دال ده الدويل شو دال موسو بوشون الدويل شو هي هو دانا إنسان قرآن بيامر السنة دالش سوق جوزتك صحيح الرؤوس أستاذ دعونا هم دالش سو دعونا دين دوج نقوين دعونا سو دين عامي نوي سو دعونا ديل فيزر نية يعقاه يجين ديل دعونا أق دنيا شو دعونا صدق شكوله دائما ناس ولي رش دعونا صحيح الرؤيزي نيع دعونا دلع يدخ دخس بيشوات سو دعونا سون زي دحر خلال الحقيقة هو يا خدانا وغاوي تشتغلي لي استغراق دق شو عدو يسون سليرم لارم بوتنس إيش دون كلاس نركز دون وير وسيلم دون جيش خزاخ يتش دون بيزم خيش تنس دون دق شو دق جرجلو دوش فوسوا تربوغ از دنيا عاد رميس دون نوتشي وطن حيوشل دون ديش السيلو تديش البود بوشت يعني على الليل شين دونس سو اسبوع دنيا عارس قي اخت درس متغن داس دلا دون دال دون يازيج كيف بيخلي شات اخ زيوش تسال دوكو ديتسنك دون اخ
lektie is wel zo dat zij ga je zo lektie dat ga je hem dan is er wel ja dan de la hij bij den hij uurste kolo dan dat die les een keer toch zei dus te dienst dan als dienst dan want dat je zei dat hij moet dat zien wel zijn dienst dan bij met die golle samen met die wat dan zijn sha dan hij weet dat hij wel zei dienst dan dan zo de horen zei el dos dan he's at welig اش مسر دیوچ تک دیت نگ عویلی هینز خک دانه میخل خلیتن سن مخ خم ببیش خلی دانه اتقن دانه حیخل خوخل دانه چو خل دو چو آنچه بیش دانه احسن de dag staat zij gewoon شیش dik Duits staat dan dat wordt moeder wat je dan en ginabo leros dan en wel leros dan gedaan gaat heel zo ook zo dan dat wat dat dan dat wat geklaas was تغير تورد وحط ريت الشيستان تكلاستان بعد ديشتان باش دي شاتر دان هذا اشتوان بوش خان يردان شابك جول يلشور دان نبغى ديشتان دائما دان برازيل دولشينا ايش اللي يقرأه استيقظوا نش عامي تورد غير وسينستان يو دوش صدق خانو دا قلبي كوا دا ادلك دي الله دا غاز وبلوتسن سابخيل كلاشوا دا بتاني خورد خداسان اس نحيز بولش دائما زي بولشين دا غير وسيلن تاع دان دا وليش ناس حكم مورو اس حكم ما يزغيري شنو ولا دا يو تاشي شعال بس خوش شعال دان خطي اس دان كميسيه دان готовность да учебному году на сколько процентов дуэль на все 100% до собой чарбо 50% ухар до бог так as анализ сум 15% бицакадик да as вахилч клашу ан хва хожен инскар дакин ж шадр ши да as бегадиш да сака маз бабир бушалан خيلهم شتوش أنا يبادل ديشتان حقيقة روشن بس مو ضروري تأصلين إيش دستان دلادان دامو لادانه وسون عامينك داس ناس حقيقة روش تيش ميخلا دايبوك بيزا دايبوك لربا دايما كان أوشين حيسسك وقدر دان سعر وين إيش طول عام واش دو صديق دوك شكور رجع دان هو شو عبال شرقي دان عبال شرقي أوشي بيرشن يرتاح ادم دان برت قلمو بول دان اوشي ديش ويش تخلج اوشي دان ديش تخلج اوشي غلق تخلج تعلق رخيش تخلج دان برت تخل يرتاح برت تخلج رايون تخل مخ تخل شاتا دان امام والولج ات امام والج اسن حقيقه دوش بولنا ياخد ناخر بوتسن اختوام خو ظلم كل وين دان تغن والله دان استغن تو ادم تو حاجه عشينا وريسبوبليكا ويسن إرسي داخل مدات إش شاش بيتشولا كي أتصل دون دوغ كهيجا على استان الشرونو يقحلوش مدي هور عور ناديل نا سررس دون شكول يحتاح قانن كيشن بيش الجملهم دون ما تسيكل عزيز جاي نيستا اللي ماشيين دون دو حيزو جوت باش طلع كوك بيت بيحوش ناس كده عزيز زيج جاي نسمين باش خلوا ما داس إذا خوش دون زين أحسن نسمين دون دعالت دون بنزين دون دكي داغلوك أورس تيوس ماشيين وما تسيكلو دون كده صان إذن أش اتخذ ملهم دون دخل إيش بوجه زيج جاي نيش تنسيش دون أخ دونه سنخ دونه أدم كوتش نوحشي مخكح نوحشي قوم واخر خروج دون الشجاع أشهد بحشي بوخ بحشي دونه هينس وكيجي دانا دولش جدو يعني كل ماري يودي وقت دون أخ دونه سرونه وهم بحشي تسير كيتم ستة يبيع كيتو دونه أقوى ديسك سادح تسجل ده شكولة دخل خان شون على ياق شو صار وده يقولن سرت دون سادك عايز أباش نعديش بيبلس كرت سقوش دينن شكولة وروك شلبي خان سخول اش يبيع كيتيش اش يبيع دون عامش شاش نسلوش وي شادق نسلوش وي اشقي ايشي وي دون كان يرسي خير دون وي تغن الحمد لله خزلوش تالوش حدوش وي دون تغن وي يتصح غالي يقع بريل ازل دون كي يسبوش دون توس دون غالي دو بيلغل دوكش دو تغن جالكح
دقو دون أبيك سبورتيوني ناخن شو باميتك استاديون دقو أبيك ستايلنا ويدون تان تقيبر ميرابرياتي ويتان ريسبوليكا تقيبر غالي تشوح خيدوش غالي تشوح غازيوش سويتيوش прачечный неркон 120 مليون $. وي نوختشي ده هو شو باكن كان نتولك دون وي خلق وي يعودل خيش دون each царь дона и журналист я бака бакна чичня дон ишт их лабош вей худу прачечный дон ицхена дон вей дон ди цадуш хинц вей веш вей беш бол и дагет телевизор бол журналист киацалуш нах чон фетц болш отцел дал дик бол бинах вена хаусеш дон вей марка дона итсо хошер дон детский сад айлна вей кит прит детский сад ده كان ساقوط عيول شوي ده صار والريسبوبليكا تعاد ديتك ساد يا تلقون شو دق بو دخ بول كان ويبقى قاعدون شكول تعا شكول بو بشوش خان دق ما يو وين دون بو بتشينا دون تعا دون عامش تقوش تغن دون ويشكول دون احب وين مت وهو عاش دو وين قي دخل لا مثلا هو يرتا كل شكولات صغيرة تيجا دون سبورت زال ستاديون صغير سراز ويدون كوتش ده سيخلو ويدات رسيح هينشو لا دون قو دي شو على دون هو فيس بريمير كوزك نيت نيكولاي سو دون بس هذا ديز وجد ديز هذا ديز بوش يعرف زور سو دون ياخذ دون رسيح وجدك حل شو دول عمدو دون هذا غير شو داس دون كي شارش دون بيحك باقر ما بدون هر داس ايش داس وش داس دون بوش وحل دون الحمد لله دال خاصنا باش ديك دو داس وين دون يجرسي دون Hoću don, заместитель дон, полпреда Одессу Хасач, бай султана дон. Вы полностью вы школы проблем решите дон, полностью дон, вы программы защитите дон, вы правительство дон, Одесса дон, Одесс, дадуешь мусумета дон, полностью дамула дон, вы программы, а вы вышел школу защитите на кайда. Вы школу, вы яц дон, вы хал, алхамдулилlah, талу, что хинс зарплач дон, а что бачи дон, вы отцаллах редац дон, он дачи дон. ترى الزمن شوي ما خيال شو دون يلسبوت ميرسي دون وي دلوش توش كيبر وي زربت حال داخش دو يتصدق شوين دون رسي يقول خوش مقول تدرس تاس حال دقة الله حيش يلا يا صح صح دون كبيك يلا يوش وكاز بريزيدنت دون كيوشتي عند دقة داس هو وبلنا ده ديش دو مس يوش الأصلا أخش وي بيجر داتش نادون وي كيخت دل حياة وعلو دوشن كنيجا طوال غانت كمبيوتر مس ما شيء وي دون يخلي تغير شدو إيش دون شجر دونه شو هو ديش ديانس دون أشو دوك أو ديخر دوك داس دون شش حيك شو دول شو كيتس أحيجر دون وي ديل ده نيت هورا ما وي ديل ده ديش دول شو صعب يتريش دون شو بيأخذ منك أو حدا خير بيأخذ دون شيء ده بقولش ديل ده ديش خلص ده هون حي يشوش حيدانا حيدوزل ديل ده بيش هون يالله شو ده ديل دعاء اليت شوي أراد ويدق أحيا ويداخل إرسي خردو ويتغن أعمل حاجة دون إنوغراتي خل إتشوكاتش أعمل عش بولن دون أجري حلق سو دون شن بريتيات أبرزوانير شن ليرمي خلويش حيخر خور إيش دون أعمل حاجة ياهو إتشرح ويتعات خلش كيبر دون ورن أبرزواني حلايا الله ويدون وي بروفيسور بوكش وي أوتشونش بو ويدون ستوديانش أشقيت وش شكولة عامة بين أونيفرسيتي شكادون ديش بو ستوديانش تان أنجلا جرمانيا أدي زلوتشيخ بوداس ريزولتاش يقيو إزوين كيس جيوخناس نون ويدون نميرينش يقيو دير وديش دامنا أحيو دالا إس أتو مقشل مجيش دال دوك دادو أرشداد. Указ главы Чеченской Республики за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, обеспечивающие получение обучающимися и воспитанниками глубоких знаний, присвоено почетное звание Народный учитель Чеченской Республики Исраилову Абдулгалиму Ахмедовичу, учителю чеченского языка и литературы муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа села Белготой» Шалинского муниципального района. Присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Чеченской Республики»
Бетирсултанову Умарали Султановичу, учителю истории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа» села Айти-Мох Нажаюртовского муниципального района. Кангиеву Юнусу Махмудовичу, учителю физики и математики, средняя общеобразовательная школа номер 3, станица Асиновская Сунжинского муниципального района. Шикитову Рамзе Идрисовичу, учителю математики, средняя общеобразовательная школа номер 1, села поселения Надтеречное Надтеречного муниципального района. Канаевой Медни Кайсаровне, директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа номер 3» города Гудермес, Гудермесского муниципального района. Муциевой Зуре Саидовне, директору государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия номер 12». Разманбетовой Мадинат Даутовне, учителю истории, средняя школа Сарайсуевская Шелковского муниципального района. Аджиевой Шайме Маулатовне, учителю начальных классов, Центороевская средняя общеобразовательная школа номер 2 имени Джабраилова Хасмагомеда Турпалалиевича Курчалоевского муниципального района. Эдильгириевой Рукет Махмаевне, учителю русского языка и литературы, Центроевская средняя общеобразовательная школа номер 2 имени Джабраилова Хасмагомеда Турпал-Алиевича Курчалоевского муниципального района. Эжаевой Розе Идрисовне, учителю начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия номер 4» города Грозный. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Учитель – это больше, чем профессия. Учитель – это призвание. Своей работой он закладывает основу мировоззрения подрастающему поколению, являясь образцом мудрости и справедливости. Мы предлагаем всем на минуту задуматься о том, как изменил вашу жизнь хороший учитель. Учитель, которого вы помните и до сих пор уважаете. Что бы было сейчас с вами, если бы этот учитель не встретился на вашем пути, не дал бы вам путевку в будущее, и который научил вас многому? Мы просим вас подарить сегодня несколько минут счастья этому учителю, уверены в том, что он ждет вашего звонка. А сейчас со своими поздравлениями, волнуясь в трепетном ожидании, за кулисами стоят озорные и талантливые ребятишки. Встречаем их! На сцене детский музыкальный театр «Радуга» Республиканского центра развития творчества детей. Встречаем! دادي ناني بلغادو تاخسو سنبرغا تليوزر عزرو هتي وتي حيخر خوس ألا أنجيو أحسن لو نير متاقن كان عداو تشكولي مولا دلا كان تشويس تشكولي سنمدي الشمات سنة أنديك شتسطين وات قبوه دقديتو دي شربيهم كروردات نيجايش اسم سلاء صعب بالخبايشات بركلوزة خان ميزة أريوزة كروات يا أخي تشبت زادهم ذات
لهم دات أهون دبوخو سور صحو وحقية شفاц ودوخين ورق أحو ديتو ديشر صحو تاينا غاц حيغر خوشو ديتي سويقا شو عباز إديوش شفاц بولكا يوش بارتي بوغح تعنا هم انتبالا غاц يا خية شفاц زادا بودات حديثة ودوخلك عباس بوخيرلي أس كان دادك مو إردو تخشكولا جيما يو صبرانيو وجيم سبراني خل شخل خل دير ساي دادي حيخر خوي بك أتساخر وات عباس إنجلس موش هو عم ببوغون دي كامو بيزتا وي بيزدي ديريك ماكا عم بيش مبوي نعوالا أشكس خيطون صوتي تكيتشي نيتشاتي بولت هوالك عباس حاجة يا خيتيون دغن تقدم قيسنا شكول يتسوي ساعينا تقدري ماكا حيخر غددز ديشبو صبرني حاجة تهتسو ده مدو حيخر خوشن ده ويل وانسو أسين سوديتيش لا تعيناني ونصلي وخشينز عباس سوميشر يوخشو خايحون بلغر يوخشوق يوش بلغ نيرسو ام حيخر خوچو قيقن شكولي رايزيق شكولير سялган день прыгнашти адыл дневник гайтан грозный сетевых пурбдях нагмилву سو мичайр ха дневник سنك شكولا عيتسال سناق وزوكلا ويقرسو شديمنيك يل مديك ناق واستي بقحة بودي روش غمضة وشوش هينس حد سامو كيال هر قربات ها حيخر خوچو ها شيئناشتي عدل دنевник سايلسو عباس قياديران грозный сети загомятсон اسمال چوسا идак тешинер ба дик дюш дешер хохылар ахо هينس حبق اليو دنевник اسعدين دا гойтрук идях حديخ لوزر دقون لا تعين نانا خلقيتا دا دين خلقيتا دو سوديج بعدو تيش شيخ حشكولي خوي ديريجي حيخر خودي قلبي حيد إيرن دعم دغد تجايوخ كنسرتو بو خيروش كانسرتي غور ورس سوسا غطلوس سابدير صويت حماو هاوغير حاجة عباس ونكرنا صبرني هاش مولني سرتي كوي بقى سودتنا حيخر خوش مليتم سوالي دير سوال ها صبرني لا سقيتون اس سوغت متنا خلغر دير دوق بولج كيرسن أخت ما دارت خلوه اسم جوج دابون خلغر مدوان تاكشتا الكوي تعباش كوي بو ديشي يستون بنا باتي بات حيق أو دو أسترا بين بو كرت إما تيني عياشو أول خلو بو دوانا بكر داتسك أولا لتلا عسير كرت إيه ما تليت موري قلت في روسو Каникулы, завтра я на все забью, на учебу не пойду, how do you... دعوة ما ورقوش في لا أزباري ما تليت عايش جو ماير ولا عقل شمو عشقوي دعوة سامديكم أنس بأولاد دعوة دا سيوك تعبوك شورو عقل تأمل يوتيو صبرتي أجري أكتر مو أنا شغلتيش عجيوش أوه عديلا يهاود دينا بوسا شكولنا سجرتيش موسكوا سيميناري وغن دقت كرنش دي ام بوختو سيمينار ميتا حجيوش حاجة ودو ماكش دو عشقوش صحيح مالولا يا أنا مدير أكتر ترخيص دعوة القوة أخون سيمينار قيتش ناخلا معتو تردو تعنا خلشو أخش قيت دوك عيخر خوش بوتل أنا شموخ العجوة حاجة ايه دعوة حبالي حبالكوي حقين وشلحت والله سيخ يلا حبالكوي صبر يا تعوز دعوة لتتدي تاسيو أخي أم خيس عيخر خوش ديقة وبلايا والله سيخ اليوم
تقردون بيسون Deres hul, Må så var stemme. der ud til skole. دوا دغو حي تايبرت في يا مو يسلا طبعا دقو كورمتو بيش دق مصو حي خرخودي قلد بيحكن دائم قونا دائم خزا دائم يخنا خلحو دائم اشتا خلرنا تبارك الله حي خرخو دائم اشتا شغلنا اوغشنا صوت دو درس من بركه Уж осень прилетела в край наш милый, и золотом покрыла все сады. И журавли все к югу в небо взмыли, и мы вам эту песню спеть пришли. И тонкая березка возле школы сегодня наклонилась до земли. И как она поклон мы вам даруем, как дороги вы нам учителя. И тонкая березка возле школы сегодня наклонилась до земли. И как она поклон мы вам даруем, как дороги вы нам учителя. Любимые, сегодня вам желаем высоких, нежных и крылатых лет. Простите нас, что часто забываем благодарить учителей в ответ. И тонкая березка возле школы сегодня наклонилась до земли. И как она поклон мы вам даруем, как дороги вы нам учителя. И тонкая березка возле школы сегодня наклонилась до земли. И как она поклон мы вам даруем, как дороги вы нам учителя. Уап-парара, уап-парара, уап-парара. Уап-парара, уап-парара, уап-парара. И тонкая березка возле школы сегодня наклонилась до земли. И как она поклон мы вам даруем, как дороги вы нам учителя. И тонкая березка возле школы сегодня наклонилась до земли. И как она поклон мы вам даруем, как дороги вы нам учителя. Как дороги вы нам учителя. Как дороги вы нам учителя. Уап-парара, уап-парара, уап-парара. Уап-парара, уап-парара, уап-парара. Ол Казахстандашка аланда На сцене Хаджимурадова Радима, Центр детского творчества Курчилоевского района. ماما نضحك كان بيشي صغيرة وإتنا شكعبت نفسها بيقش بشيلة شيلة تشودن شوزانا سحوجو وموقف صغيرتنا كفكاز العيري سوى سماشة صحويوغي شي كفكاز لامن خوي صغيرة لو والخزش حمنا شكع عالم نادي لو
На сцене воспитанники Республиканского центра развития творчества детей. Луч солнца еще не коснулся земли, под крик петуха проснулись они. Привыкли рассвет встречать старики, почтенные люди горной Чечни. Если в ауле случилась беда, или на свадьбе играет журна, первым всегда слушают старика. Старец везде и во всем тамада. Устали вы, силы покинули вас, приходится вам опираться на трос. Живите вы долго, живите для нас, хоть труден ваш путь, но дорог для нас.
За последние годы система образования республики преобразилась до неузнаваемости. Сотни новых школ, современные лаборатории, компьютерные классы, интерактивные доски, предметные кабинеты. Все это результат работы на благо народа Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова и его команды. Без вашего внимания и силы воли, с которыми вы подходите к решению проблем образования, у нас не было бы ни условий, ни успехов в сфере образования. Спасибо вам! А сейчас, дорогие друзья, для вас поет Макка Сагаипова. Встречайте! На сцене Хеда Газиева.
yolu Samer zagançak dolu Isus homini seleyvanya Защила Виса ищелар хаита хуна Безамах дыста до кича дой эка Сади сарвала до царя шушхилча Цамат сахтедар вухом я никхо Для вас поет заслуженный артист Чеченской Республики Мейрбек Хайдаров. جيما خينا شدي حلقتوش نبتسات يتابي سنة حيوتان السابلا بيزا بسنا نجح دائمنا السخينا حينا ويلا Ваговора безамон Тахна иза хета дыра Видно дагдях цвощемо Бета саду стигла херсташ Нашо серло яржина Снагораш, вайланаш санвет сведа. Когда сайна йогушкича, со адина леттара. Из-за мою жушкилера Амма дагуа пехтугена Майна бьеза моей нате Ялац масте шарах шоза Долуз язык байтяхца
На сцене народный артист Чеченской Республики Ильяс Эбиев. На сцене заслуженная артистка России Мака Межиева. وحا
Как это здорово, наверное, видеть каждый день восторженные лица и любопытные взгляды ребят. Слушать разные ответы на вопросы и понимать, какую важную профессию выбрали вы. Дай вам Аллах никогда ей не изменять. Мы желаем вам, чтобы, открывая дневники, вы ставили только хорошие и отличные отметки, а родителей приглашали в школу исключительно для того, чтобы порадовать успехами детей. А теперь на сцену приглашаются воспитанники Республиканского центра развития творчества детей. Завелся парный ласковый звонок, веселый свет на время умолкает. Учитель начинает свой урок, и все вокруг как будто замирает. Все годы нас учили понимать и трудные, и легкие предметы. Учитель не умеет уставать, тетради проверяет до рассвета. Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите? Слезинки нежданно блеснули в глаза. Вы мир нам открыли, и где мы ни жили, а школа всегда будет в наших сердцах. Бывали мы несносы иногда, как будто переселялся в наши души. Учитель тихо скажет: не беда, ведь мой учитель самый-самый лучший. Промчались годы быстрой чередой, и наступило времечко прощаться. Учитель, мы не знали, что с тобой нам очень грустно будет расставаться. Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите? Слезинки нежданно блеснули в глаза. Вы мир нам открыли, и где мы ни жили, но школа всегда будет в наших сердцах. Завелся парный ласковый звонок, веселый свет на время умолкает. Учитель начинает свой урок, и все вокруг как будто замирает. Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите? Слезинки нежданно блеснули в глаза. Вы мир нам открыли, и где мы ни жили, но школа всегда будет в наших сердцах. Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите? Слезинки нежданно блеснули в глаза. Вы мир нам открыли, и где мы ни жили, но школа всегда будет в наших сердцах. А школа всегда будет в наших сердцах. А школа всегда будет в наших сердцах. Ларми хигар хой, ирсету болшда хархулш оқыца даггарде қалдошу. Дал беркте дойлшун керл диешеран шо, дал тихи беркте йойлшо, дал эхту бойл. Адикел маш айл.